सबुदिन भली आज भी किछटा सुंदर सुंदर टिप अच्छी बहुत यूजफुल अच्छी मनी सेविंग अच्छी से कहूँ वीडियो को स्किप न करके देखा अनुरोध रहा। नमस्कार कुक विथ मुर्छान चैनल को बहुत बहुत स्वागत। प्रथमे आम देखा डियासिल रे आम कौन करवा। ए डियासिल रे आम भिनेगार पकेले आमर यहाँ कौ कम लगे। ये डियासिल काठी गुड़ाक बारूद लगी ने से डियासिल काठी गोटे चामच भिनेगार देदेबा 2 मिनिट पर्यंत रखीदे जमी डियासिल काठी भिनेगार रे संपूर्ण बुड़ब। बहुत सुंदर नुआ टिप अच्छी जमा भी स्किप न करके देखंतु। तो ये देखंतु मु नहीं गली कोबी ये जो कोबी आम आणुचे फुल कोबी सब बेले आम आणुचे घर को हेले ताकू रखुचे फ्रिज रे रखंतु कि बाहर रखंतु जोठी भी रखुचंती। जदि आम ताकू 2-3 दिन रखीदबा सी कौन हुए ना भितर भितर पोक हो जाए। पोक नथिबो किंतु भितर भितर पोक हो जाए। आ छोट छोट पोक गुड़ाक भी सेठी सृष्टि हो जाती। सेथिपाई आम कौन करबा भिनेगार डियासिल काठी को कोबी भितर लगेदेबा। जोठी टिके टिके फांक थिबो सेठी लगेदेबा। ए कोबी को आम काटिकी भल कि रखिपारिबा। हेले जदि आपण न काटिबे एमती गोटिकिया रखिथिबे तो ताहले एमती ही भिनेगार डियासिल काठी बुड़ेकी से कोबी सबु आडे लगेदेबा एमती। आ डियासिल काठीर जो बारूद थाए से बारूद पट भीतर को लगेबे। डियासिल काठीर बारूद आ भिनेगार ए दुईटा मिसला परे ए कोबी रे देला परे से कोबी सेमती ही रहिबो। जहाँ पोक आगुरु हेइथिबो किंतु आउ जो छोट छोट पोक गुड़ाक सृष्टि हुअंती सी आउ सृष्टि हेबनी। आको 2-3 दिन 8 दिन पर्यंत रखी पारिबे। तो फ्रिज रे रखिले भी पोक हो जाती। आपण मैंने लक्ष्य करेंगे फ्रिज रे जिते रखिथे से पोकटी केते जोर बढ़ी बढ़िका चलता। जदि छोट पोक हो से बड़ बड़ हो जाए। आउ छोट छोट पोक गुड़ाक भी सृष्टि हुअंती सेमती आउ हबनी। कोबीर चारिपटे जिते फांक फांक अच्छी से डियासिल काठी को लगेदेली तापर भिनेगार टिके टिके हाथ नहीं कि सेमती चारिआडे लगे दूचे। देखंतु यार प्रभाव रे आउ पोक बेसी हेबेनी। तो छोटिया टिपटे जदि फॉलो करेंगे ताहले अनेक पैसा बंचीज। तो ये जावा आम नेक्स्ट टिप को। यहीटा भी आमर बहुत भल टिपटे अच्छी सांग मैंने। तो ये देखो मुझे गली सोरिष तेल मु खाली ये वीडियो देखापी छोट ठिपी नेली। तो आपण मैंने बेसी ने जी सोरिष तेल ने से भी नड़िया तेल ने। देखो जो ठिपी मुझे सोरिष तेल नहीं से ठिपी नड़िया तेल नेली। तो सेम नवा ताकू भल भाव मिसईदबा। यहाँ आमर कौ कम लगे बहुत बढ़िया कम लगे सांग मैंने। टिपटा जदि फॉलो करेंगे ताहले आपणकर भी बहुत पैसा बंचब। तो आम कौन करचे आडू साडू तेल गुड़ाक मुंडे लगौचे किणिकी जो बास्ना तेल सब आणिकी लगौचंती सेथरे केबे भी मुंड को आमर चुट्टी को उपकार मिलेनी। तो मु कहबी जेतेबेले भी आपण मुंडे तेल लगौचंती एमती नड़िया तेल सोरिष तेल सेमी सेमी मिसेकी लगातु। जदि एमती करेंगे ताहले चुट्टी बढ़िबार समान अच्छी। चुट्टी छिंडीबनी चुट्टी फाटिबनी। आउ चुट्टी रे खाली लगेले हबनी मुंडे पूरा माने सिरा काटिक लगेबाकू पड़िबो। देखंतु मु एठी जेमिति लगौची सेमिति ही लगेबे नै कि एमती आंगुठी रे नै जिवे एमिति ही मसाज करिवे। सप्ताह को थरे भी लगेबा निहाती दरकार। आउ एमती करले चुट्टी बढ़िबो चुट्टी पूरा लंबा हबो। चुट्टी उपुड़ीबार भी संभावना नथिबो। चुट्टी जहार उपुड़ची से भी एमती करि परिबे। आउ शीत दिन पई ए तेलटी आमे देहरे लगे परिबा। स्किन पाई सोरिष तेल बहुत बढ़िया। नड़िया तेल जो बसी जाउची सोरिष तेल मिसी आ बसबनी तो स्किन पाई बहुत बढ़िया रहिबो। एबे जिबा नेक्स्ट टिप को। एठी मु नहीं जाइछि गरम पानी टिके। गरम पानी रे देखंतु भेसलिन को रखि दउची। भेसलिन गरम पानी रे रखि देले तरळी जिवो। तो सेमिति रखिबे नहले एमती गरम पानी रे गोटे ताटिया रखि देबे ता देरे भेसलिन को नेकी पके देबे। देखंतु से ताटिया रे टिके मु भेसलिन पकेली आउ एथरे आमे दबा टिके नड़िया तेल। यहीटा भी शीत दिन पाई बहुत बढ़िया टिपटे सांग मैंने निश्चय फॉलो करंतु आपण काम निश्चय आसो। आम कौन करूँ गोड़ फाटी खाली भेसलिन आनिकी लगे दौचे। तो जदि आम नड़िया तेल टिके मिसेकी लगेबा तो सेठी कम भेसलिन सरीबो ता सहित नड़िया तेल जदि मिसेकी लगेबा सबुआडे बढ़िया भाव लगिबो। जो मानकर गोड़ बेसी फाटी थाए तांकर सबुबेले भेसलिन दरकार हुए। जदि आम नड़िया तेल टिके मिसेकी भेसलिन लगेबा सबुआडे सब बेल पई आम लगे पारिबा। आउ बहुत नरम रहिबा आउ फाट भी शीघ्र कमी जिवो। आउ गरम पानी रे एमती ताटिया को रखिथिबे से पूरा तरली थिबो जेमती जदि पोदा को बाहर करे आनिबे से भेसलिन नड़िया तेल सब बसी जिवो। तो एमती ताकू गरम पानी रे रखिथिबे से तरलटा एमती आनिके लगे देले कम हमर खर्च हबो। आउ बेसी भेसलिन जेमती बहळ बहळ हेकी ऊपर लागि जिवनी।
ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ସ୍କିନ୍ ନରମ ରହିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ଟେ। ଗରମ ପାଣି ନହେଲେ ଆଗ ପାଦ ଧୋଇଦେବେ, ଏମିତି ଲଗେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣୁଛେ, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀରେ ଏଇଭଳିଆ ପେପର ଗୁଡ଼ାକ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣୁଛେ, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀରେ ଏଇ ପେପର ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ। ଆକୁ ମୁଁ ଜମା ଫୋପାଡ଼େନି, ଏମିତି ଭଲ କାମରେ ଲଗାଏ। ତ ସେମିତି କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତଥାପି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଲେ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇ ପେପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଟିକେ କମ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ତାପରେ ଆକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି କାଟି ନେବା। ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିବା। ଏଇ ଟିପ୍ ବି ଆମର ବହୁତ ମନି ସେଭିଂ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଜମା ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦେବେ, ଅଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବି ଏଇ ଟିପ୍ର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଇଜ୍ କରିକିରି କାଟି ନେଲି। ଆଉ ଏଇ ପେପର ତ ପୁରା ଜରି ଭଳି ଖଡ଼ଖଡ଼ ହୁଏ। ଏଇ ପେପର ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛିଟା ଗୋଟେ କରିବା ଏଥିରେ। ଆଉ ଆମ ଗୃହିଣୀମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବେ କେମିତି ମନି ସେଭିଂ ହେଉ। ଯଦି ମନି ସେଭିଂ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ମନି ସେଭିଂ କରିପାରିବେ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ସବୁ କାମରେ ଆପଣ ଧୁରନ୍ଧର ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପେପରକୁ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଲି। ତାପରେ ଏମିତି ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଆଣିକି ସିଲେଇ କରିବା। ସିଲେଇ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଯଦି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି କରିବା ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଯାହା ତିଆରି କରିବାକୁ ଭାବୁଛି ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ସିଲେଇ କରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ପେପରକୁ ଟିକେ ଜାକି ଜାକିକିରି ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ସିଲେଇ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ କାମଟା ହେଇପାରିବ ବଢ଼ିଆକିରି। ମୁଁ ଏଠି ଆଗ ଗୋଟେ ପେପର ସିଲେଇ କରିଦେଲି। ସେଇ ପେପରଟା ପୁଣି ଅଣ୍ଟିବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ତା ଦେହରୁ ସିଲେଇ କରିକି ଯୋଡ଼ିଦେବି। এইটা ଆମର ବିଶେଷ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି, ହେଲେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳନାଟିଏ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଏମିତି ବେଣ୍ଡ ସେ କିଣିକି ଆଣନ୍ତି ଯେଉଁ, ଆଉ ପାଟି ପାଟି ହେଲେ ଲଗେଇବାକୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଫୁଲ ଭଳି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଆଉ ଏମିତି ତାକୁ ଯଦି ଜାକିଦେବା, ସେ ଫୁଲ ଭଳି ଆକୁ କେଉଁଠି ଟାଙ୍ଗିଲେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ବେଶୀ ବେଶୀ ତିଆରି କରିଦେବେ। ତ ଯେତେ ମୁଁ ପେପର କାଟିଥିଲି ସବୁତକ ତିଆରି କରିଦେବେ, ସେମିତି ଟାଙ୍ଗିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବେଲୁନ୍ ଟାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏମିତି ଫୁଲ କରିକି ଟାଙ୍ଗିଦେବେ। ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଛୁଆମାନେ। ଗିଫ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପେପର ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ଜରି ପେପର ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ଚିକଚିକିଆ ଜରି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଜମା ଫୋପାଡ଼ି ନଥିବେ, ଏମିତି ରଖିକିରି କାମରେ ଲଗେଇବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇଛି, ଆପଣ ବେଶୀ ବି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।